ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିତିନ ନବୀନ को राष्ट्रीय सभापति कर मुख्य उद्देश्य हूँ जे बीजेपी भितर गोटे नुआ नेतृत्व सृष्टि करवा। बीजेपी रे प्रथमे बीजेपी रे मुख्यतः नेतृत्व कहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यही लोक बुझाता। तापर अवश्य मुरली मनोहर जोशी आसिले मझे अल्प किसी दिन नितिन गडकरी होते एवं जेपी नड्डा को कराला किंतु सी गोटे पीढ़ी से माने थिले सेतिपाई बीजेपी रे आउरी किछि लोकक नाम मध्य शुणाउतला किंतु जेहेतु आउरी केतेक लोक मानकर ना शुणाउतला समस्ते गोटे प्रकार गोटे समय लोक से माने जे बहुत बेसी किसी परिवर्तन आनी परिबे सेमिति बोधे भारतीय जनता पार्टी विश्वास हैलानी से भाविले कम बयस जाकू कई आशा कर से व्यक्ति को सभापति करा जाऊ करागले जदि हुए तो जेमिति विभिन्न राज्य मानक संपूर्ण नुआ मुख्यमंत्री माने हेचंती जहाँ भितर ओडिशा मध्य अच्छी से भाव में नुआ सृष्टि करचंती ता फल रे गोटे नुआ पीढ़ीर नेतृत्व सृष्टि हम एटा हूँ बीजेपी मूल कथा से गोटे नुआ लोक को सृष्टि कराई जार बयस कम एवं जे आगुरु सेमिति राष्ट्रीय स्तर रे सेमिति किछि नेतृत्व नवार केबेले संकेत मिले नहीं ताकू कराई जे जदि भविष्यत रे गोटे नुआ श्रेणीर नुआ नुआ नेतृत्व सृष्टि हम से नितिन नवीन को कराई एटा हला मुख्य कथा। गोटे समय थिला जेतेबेले सर्वभारतीय स्तर रे केवल कांग्रेस केवल नेतृत्व नौतला प्राय सबु राज्य मानक एवं केंद्र रे सेतेबेले कांग्रेस नेतृत्व थिला। कांग्रेस विरुद्ध रे सर्वभारतीय स्तर रे आउ कौन सी गोटे निर्दिष्ट दल सेतेबेले उठी पार नथिला। दल बहुत थिले, समाजवादी पार्टी थिले, पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थिले, स्वतंत्र पार्टी थिले, लोक दल थिला कि जनता पार्टी मझिरे मध्य इमरजेंसी समय रे सृष्टि हला से सब थिले किंतु से दल मान भितर नेतृत्व दृष्टि कई कार्य को ग्रहण करने को राजी नथिले। सेतेबेले गोटे अवस्था थिला जहाँ फल कि प्रत्येक राज्य रे नुआ नुआ आंचलिक दल मान सृष्टि है। सेतेबेले ये अवस्था थिला जहाँ कहूला कांग्रेस बनाम अन्य सबु किछि किंतु ये जो आंचलिकता एवं परिवारवाद सृष्टि है ये हमारा मुख्य कारण हूँ जे ये जो आंचलिक दल सृष्टि होवार कारण आंचलिक दल मानक हुए तो जड़े व्यक्ति नेतृत्व नेले गोटे समय थिला जेते नेतृत्व नेले किंतु से माने गोटे बड़ असुविधा होची से माने केबेले नुआ नेतृत्व सृष्टि कले नहीं से माने कई चाहिए जे आउ गोटे मते छाड़ी ये दल रे आउ किए जने ऊपर को उठी आसु जे कि से नेतृत्व नौ से सभा शेष प्राय सब दल माने आंचलिक दल माने स्थिर कले जे मो पर आउ कई आ मो पर जदि आउ कई आसे से हूँ मोर परिवार मोर निजर लोक से कार के विश्वास कर मते कहतु आंचलिक दल मान भितर किए नेता अच्छा जी कि सी अन्य कई व्यक्ति को आणिकी नेतृत्व देता विजु पट्टनायक से कथा करते विजु पट्टनायक जो सी दल नेतृत्व सृष्टि करते भाव में मुलायम सिंह यादव
ସେ କରିନଥିଲେ, ଲାଲୁ ଯାଦବ ସେ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, DMK, ଇଏ ସବୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ଏ ଯୋଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ପରେ ନେତା ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ହବ ନେତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନେ ଆଉ ତିଆରି ହେବା ସେମିତି କିଛି ମନେ ହଉନି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବଡ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତନ ହେଲା, କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ତା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦଳ ଏତେ ଦୀର୍ଘକାଳ କ୍ଷମତା ରହିବା ଫଳରେ ଯିଏ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଗଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା। DMK କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥା ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ବିଷୟରେ ପଶୁଛି, ତା ଫଳରେ ହୁଏତ ସେ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ତମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ମନେ ହଉନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ହଉଛି ମି ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମି ଡିଲ୍ୟୁଜ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ, ଦଳରେ ଆଉ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଧାରଣା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ହଉଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳରେ କାହାରିକି ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯେମିତି କେହି ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ହବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଧୀରେ 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 କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଛି ଏବଂ ତାର ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଉ ତା ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଇଏ ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ।